Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye sehemu yetu ya pili au kipindi chetu cha pili kwenye mfululizo wetu wa masomo au mafundisho muhimu katika imani ya Kristo. Na Mungu alitupa kibali cha kuanza series ya somo la misingi ya Biblia. Tukafanya part 1, kwa hiyo kama haujaiangalia bado part 1 au haujaisikiliza, unaweza ukaisikiliza part 1 ili upate kupata ule muendelezo mzuri. Tuligusia mambo kadhaa kwenye part 1, tukaelezea kuhusiana na maana ya Biblia, tukaelezea mambo muhimu, tukaanza kugusia kuhusiana na mambo muhimu ya kujua katika Biblia. Na jambo la kwanza tuliloligusia ni wapi Biblia imetoka. Tukaelezea mambo mengi kwenye pointi hiyo, tukaelezea ushuhuda wa maandiko, tukaelezea ushuhuda wa waandishi wenyewe kwa wenyewe, tukaelezea kutimilika kwa nabii mbalimbali katika maandiko matakatifu, tukaelezea miujiza inayotokana na neno la Mungu, tukaelezea consistency au mfululizo wa matukio katika neno la Mungu. Tuliongelea mambo mengi kwenye hiyo sehemu ya kwanza. Kwa hiyo kama bado haujaisikiliza, ukasikilize sehemu ya kwanza, alafu uje uendelee na sehemu hii ya pili. Ni muhimu sana ili kupata kuelewa kwa vizuri zaidi kuliko kuanzia sehemu ya pili. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwa kibali hiki ambacho ametupatia cha kuendelea kujifunza haya ambayo ni ya muhimu, na Mungu kwa sababu ameruhusu tuanze na kujifunza hii kuhusiana na Biblia. Alafu baada ya hapo tutaingia sasa kwenye hizo foundation doctrines au mafundisho ya msingi. Tutajifunza kuhusiana na fundisho la Kristo, tutajifunza kuhusiana na fundisho la Mungu, fundisho la Roho Mtakatifu, fundisho la wokovu, mafundisho yale yote ya msingi tutajifunza. Maswali yote ambayo unahisi, theological questions ambazo zimekuepo, changamoto mbalimbali, mambo ya ubatizo, mambo ya kuhesabiwa haki kwa imani kwa matendo, mambo ya once saved always saved, mambo mengi ambayo ni vitu vya muhimu sana kuvifahamu katika imani, kuliko kuamini tu blindly na kwenda kanisani kila siku pasipo kuielewa vizuri imani yako au kile ambacho umekichagua. Kwa hiyo tutaendelea na hii series. Nadhani itachukua muda mrefu sana, inaweza kuchukua muda hata mwaka mzima tukiwa tunajifunza hizi foundation doctrines au mafundisho ya msingi katika imani ya Kikristo. Kwa hiyo tumeanza kusoma kuhusiana na misingi ya Biblia na tumeshajifunza maana ya Biblia, na tukajifunza vitu vya muhimu ambavyo tunatakiwa kuvifahamu kwenye Biblia. Na kitu cha kwanza tulichokigusia ni wapi Biblia imetoka. Kwa hiyo tutaendelea na pointi nyingine siku hii ya leo za kutoka kwenye vitu vya msingi katika Biblia au neno la Mungu. Basi nitamshukuru Mungu alafu kisha tutaendelea. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema asante kwa kibali ambacho umetupatia tena. Tunajifunza hapa kupitia YouTube, lakini pia kupitia Telegram na kupitia sehemu nyingine mbalimbali. Asante Mungu kwa sababu ya kibali hicho. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hivyo tunapokwenda kujifunza maneno yako, Roho Mtakatifu akapate kutusaidia, tukapate kujengewa au tukapate kujenga imani kutokana na lile neno ambalo tunajifunza. Roho Mtakatifu ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Na wote tuseme amen. Kwa hiyo pasipo kupoteza muda, jambo letu la pili au pointi letu ya pili kwenye vitu vya kuzingatia kuvifahamu katika Biblia ni swala la mamlaka juu ya maisha yetu. Biblia ina mamlaka makubwa sana, yani neno ambalo limeandikwa katika Biblia lina mamlaka makubwa katika maisha yetu na linafanya kazi. Ndio maana ni muhimu sana kujua kwamba Biblia sio kitabu cha kawaida kama vitabu vingine. Ndio maana neno linafanya kazi. Kusoma kwenye kile kitabu nadhani cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, Yesu alipokuwa akijaribiwa, anasema naye akajibu akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kupitia Biblia au kupitia neno la Mungu ambalo Mungu amejifunua kwetu, tunaweza kuishi, tunajua, tunapata direction na nini. Kwa hiyo lina mamlaka katika maisha yetu kama waamini. Kwa hiyo sasa
it's a very powerful thing. Lazima tuelewe mambo kama haya ili tuendelee kuiamini kama neno la Mungu, na tuendelee kujua kabisa ya kwamba it's inspired by God. Iliandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu mwenyewe, ndio maana ina mamlaka katika maisha yetu. Niliahidi kwamba nitakuwa nakimbia ili tuanze kabisa yale mafundisho yenyewe. Kwa hiyo nitaenda point nyingine, ni usahihi wenyewe wa Biblia. Nimezigusia pia hizi point kwenye sehemu ya kwanza juu. The Bible is clear. Biblia ipo clear sana. Iko very accurate. Iko sahihi. Sasa hapa kunakuwa na watu wana question mambo mbalimbali, wanasema labda inatofautiana, labda kwa mfano kuna story ya kuna story mbalimbali ambazo zinatofautiana. Kwa mfano labda story ya Yuda Iscariot. Kwenye kitabu kingine wanasema akajinyonga, sehemu nyingine akasema akadondoka kwenye maporomoko. Kwa mtu asema mbona inapingana sijui nini. It's very clear kwamba Biblia iko accurate, lakini kuna matatizo mbalimbali au kuna some errors chache sana, na ni chache kweli yani. Kwenye vitabu hivi vyote 66 hizo ambazo tunaweza kuziona kama ni errors ni chache sana, na zinachangiwa na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza ambayo inaleta tofauti baina ya kitabu na kitabu kuelezea jambo moja, sababu ya kwanza kabisa ni utamaduni. Ni utamaduni, kwa sababu vitabu vimeandikwa kwenye context tofauti na kwenda kwa watu tofauti. Kwa hiyo inaweza ikawa imeelezewa kwa namna ya tofauti, kwa sababu ilikuwa inawalenga watu fulani ili wapate kuelewa watu wao, kwa sababu walengo wa kwanza wapo. Yani sisi sio walengo wa kwanza, inatambulika hivyo. Tutakuja tujifunze zaidi kwenye kuelewa maandiko na namna ya kufasiri maandiko baada ya tukitoka huku mwanzoni, tutajifunza. Na kitu cha kwanza, kitu cha muhimu pia ni hicho ambacho kinatambulika ya kwamba kuna walengo wa kwanza. Kama ni Wakorinto ndio walilengwa mara ya kwanza, sikulengwa mimi, haukulengwa wewe. Kwa hiyo kutokana na utamaduni wao na context zao, mwandishi alipokuwa akisema kitu fulani alikuwa anajua wao wanaelewa. Kwa hiyo kutokana na tamaduni tofauti sometimes jambo fulani linaongelewa, lakini linaongelewa katika aina tofauti. Kwa hiyo watu ambao hawapo makini na ambao wanatamani tu kuleta ubishi wanaanza kuona kama Biblia inapingana, lakini sio kweli. Biblia haipingani na haijawahi kupingana. Lakini pia ni staili ya waandishi au ya waandishi wa Biblia. Ni kweli kabisa, nimesema kwenye ile sehemu ya kwanza ya kwamba, na nimekuhakikishia na nikakuprovia ya kwamba maandiko matakatifu yalivuviwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Nikahakikisha, nikatoa na sababu kadhaa, unaweza ukaenda kusikiliza. Lakini pamoja na kwamba walivuviwa Roho Mtakatifu, lakini waliandika watu, na sometimes walitumia art za uandishi. Sasa waandishi wanatofautiana, kila mtu ana staili yake, na kuna staili nyingine ambazo ni za sehemu husika. Ni sasa tu niseme kama sasa hivi Waarabu wanatokea nyuma kwenda mbele, ni styles. Kwa mfano kuna mmoja ambayo ni style ya Kiyahudi, inatumika sana kuelezea jambo lote general, alafu baada ya hapo anaanza kuelezea namna ambavyo lilitokea in details. Sasa kwa kushindwa kuelewa mambo kama haya, ndo tunapata maana ambazo ni tofauti, au tunaanza kuona kama Biblia inajikataa, inajipinga. Ndio maana kwa mfano, kwa kutokuelewa kanuni kama hii, watu wameona ya kwamba wametengeneza fundisho linasema kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 Mungu aliwaumba watu katika ulimwengu wa roho, alafu kwenye sura ya 2 akawaumba katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ndo hivyo ilitokea, lakini sio kweli. Ni namna ya uandishi ya Kiyahudi, wanaandika mambo general alafu wanaeleza namna ilivyotokea. Kwa hiyo walivyosema ya kwamba Mungu akamuumba mwanadamu, akamuumba mtu mke, akamuumba mtu mume, kwenye ile sura ya 1 mstari 26 mpaka 28, 25 mpaka 28, hapo ndivyo ilivyokuwa. Mwanaume na mwanamke waliumbwa siku moja, lakini sasa waliumbwaje ndio unakuja kupata kwenye sura ya 2, ambacho kimeelezea kwamba hivi aliumbwa mwanaume, baadaye kaa hivi na hivi, akapitia usingizi, kikatokea hiki. Wanaelezea ni aina yao ya uandishi, ni mfumo wao wa uandishi.
Sasa aina zipo mbalimbali. Kuna vitabu pia vinatofautiana, kingine ni cha ushairi, kingine cha nini. Wanaweza wakawa wanaelezea jambo moja, lakini kwa sababu ya aina ya uandishi wakaelezea kwa namna ya tofauti. Sasa kama umeenda kwa namna ya kubishana, kama umeenda kwa namna ya kuikosoa Biblia, unaweza ukaona kama labda inapingana, au ukaona kama ni kitabu ambacho hakipo accurate. Lakini kitabu ambacho kiko accurate, ndio maana hizo differences zinatokea kwa sababu hizi ambazo ninazitaja hapa. Kama ukiwa na sikio la kujifunza na ukaenda kwa ajili ya kujifunza vizuri tu, utaliona hilo. Lakini sio hapo tu, kuna sababu nyingine pia ambayo ni msisitizo wa Roho Mtakatifu. Sasa kupitia waandishi mbalimbali, Roho Mtakatifu, tulishakubaliana maandiko matakatifu yamevuviwa na Roho Mtakatifu. Kupitia waandishi mbalimbali unakuta alikuwa anazungumzia story ile ile, lakini kwa mwandishi huyu msisitizo wake uko kwenye muujiza, lakini kwa mwandishi huyu msisitizo wake uko kwenye kuacha dhambi. Kwa hiyo unakuta wanaelezea tofauti, wanaelezea kwa aina tofauti, kwa sababu Roho Mtakatifu labda kwenye kitabu cha Yohana alitaka asisitize zaidi kwenye nini? Kwenye muujiza, kwenye jambo lililotokea. Lakini huku labda kwenye Mathayo alikuwa anasisitiza kuhusiana na nini? Na baada ya hapo nini kilitokea, labda kuhusiana labda na kuambia labda aache kutenda tena dhambi. Kwa hiyo unajikuta usipokuwa makini unaona kama kuna utofauti, lakini ni kumbe ni msisitizo wa nini? wa Roho Mtakatifu juu ya mwandishi husika, kwamba wakati huu alikuwa anamtumia mwandishi kusisitiza jambo fulani. Ukisoma vizuri Biblia yako utagundua kwamba Biblia iko very accurate. Story ni moja ya ukombozi wa mwanadamu, alikotoka na mpaka alipokosea na nini mpaka ukombozi wake, na ujumbe ni mmoja kuhusiana na ukombozi wa mwanadamu kupitia Yesu Kristo, kutoka Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Utaiona hiyo story iko very clear na utaiona iko waziwazi kabisa. Kwa hivyo some details, pia namba, kuna wakati mwingine namba zinatofautiana au hazina uhakika, kwa sababu pia Biblia kama nilivyosema kule ni mkusanyiko wa vitabu. Kwenye sehemu ya kwanza walikusanya vitabu vingi, wakati mwingine kuna details kweli zilikosekana kwa sababu miaka ilikuwa imeshapita. Kwao niweza waweke kitu wana uhakika nacho au wasikiweke na uhakika nacho. Ndio maana version pia zinatofautiana. Nyingine kuna maneno zinayaweka, nyingine kuna maneno haziyaweki kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo sio kwamba Biblia inapingana au haipo accuracy, lakini ni sababu hizo. Kumbuka pia Biblia imekuwa translated kutoka kwenye makabila, kutoka kwenye original language zake, imeandikwa Kiyunani, Kigreek na Kiaramaiki, lakini imekuwa translated, imetafasiriwa kwenye lugha mbalimbali. Sasa unapotafasiri kwenda kwenye lugha nyingine, maneno mengine yanabadilika, mengine yanakosa, neno fulani linakosekana, wanaona wapachike neno jingine. Kwa ndo hivyo sasa, kutokana na hivyo vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika miaka hadi miaka, ndio maana kunakuwa na hizo some little errors ambazo unaweza kuziita kama errors au matatizo mbalimbali madogo ambayo yanaonekana, au contradictions mbalimbali ambazo zinaonekana, hizo chache kwenye Biblia. Lakini kimsingi ujumbe ni mmoja na upo very clear. Kwa hiyo Biblia ipo very accurate, pamoja na kwamba imeandikwa na waandishi 40, lakini katika vipindi tofauti wakiwa katika maeneo tofauti, wameishi katika gap la miaka kubwa, lakini bado Biblia iko very accurate, iko na ujumbe mmoja. Hawajawahi kukutana, lakini bado ujumbe ni mmoja. That's why katika kipindi kilichopita nilikwambia ni uhakika 100%. Ni mjinga pekee anaweza akakataa. Ni mtu ambaye hana reason anaweza akaona kwamba Biblia ni kitabu cha kawaida na akaona ya kwamba hakijawa inspired na Roho Mtakatifu. Atakuwa ni mtu wa ajabu kweli kweli. Kwa hiyo hilo ni jambo jingine ambalo tunatakiwa kujua kwamba the Bible is accurate, ipo very accurate, pamoja na kuwa ina vichangamoto vidogo hivyo ambavyo sababu zake nimeshakwisha kuzitaja. Lakini pia Biblia iko very clear, inaeleweka, haina mafumbo, kwa sababu pia kuna watu wamekuwa wakisema Biblia ni msitu, kwa hiyo inatakiwa utafute, kuna siri zimefichwa, kuna nini. Sasa Biblia kimsingi ni Mungu amejifunua kwetu ili sisi tuelewe, kwa sababu kikawaida hatuwezi kumuelewa pasipo yeye kujifunua kwetu. Kwa hiyo aliamua kujifunua kwetu
ili sisi tumuelewe. Sasa ukisema amejifunua katika mafumbo, maana yake hataki tumuelewe. Ukisema Biblia haieleweki, maana yake unamaanisha kwamba Mungu amejifunua ili sisi tusimuelewe. Lakini halikuwa lengo la Mungu. Mungu lengo lake ni amejifunua kwetu ili tumuelewe, tuelewe, alafu tuishi sawa sawa na kile ambacho amejifunua kwetu. Kwa hiyo Biblia haijawahi kuwa haieleweki, isipokuwa tu kuna kanuni ambazo pia tutakuwa kujifunza huko mbeleni, ambazo zinatakiwa uzingatie katika kuyaelewa maandiko matakatifu. Kwa mfano, nikikwambia ya kwamba Biblia imekuwa imetafsiriwa kutoka kwenye lugha mbalimbali, ni sana nikutolee mfano sasa hivi. Nakumbuka imeandikwa zamani na haijatafsiriwa wakati huo. Nikutolee mfano ya kwamba ukisoma sasa hivi gazeti la mwaka 1930, kuna maneno ambayo yalikuwa yametumika 1930 ya Kiswahili, ya lugha hii ya Kiswahili, lakini hauwezi kuelewa wewe Gen Z au mtu ambaye umezaliwa mwaka 2000, mwaka 1990, huwezi kuelewa kwa sababu maneno hayo huenda hata yameshapotea, lakini watu wa kipindi hicho walikuwa wanayaelewa kwa urahisi. Unaona? Sasa mtu anapokuja kusoma kitabu ambacho kina zaidi ya miaka 2000 na kimekuwa translated kutoka kwenye lugha moja kwenda nyingine. Sasa fikiria hapa Tanzania tukisema mnyama amefungwa 5 bila, tunajua kabisa hapa anaongelewa simba. Lakini translate hiyo kwenda kwenye lugha ya Kiingereza, useme kwamba sijui animal amefanyaje, has been beaten 5-0. Mtu akaenda kusoma Muingereza hawezi kuelewa kama anazungumziwa hapo ni Simba Sports Club, hawezi kuelewa kabisa. Sasa hiyo ni sasa hivi. Sasa fikiria ipite miaka 2000 alafu ndio translate upeleke sehemu nyingine. Hakuna mtu ambaye ataweza kuelewa, itakuwa ni ngumu kuelewa. So hamna mtu ambaye hawezi kuelewa. Inawezekana lakini itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo lazima ufuatilie, uwekeze, usome, ufanye nini ndio utaelewa. Ndio maana kwenye kanuni zile za kuelewa maandiko matakatifu, jitihada pia ni ya muhimu sana kwenye hizo kanuni unapokuwa unazifuata. Sio kitu chepesi kuelewa, lakini hamna siri ambazo zimefichwa ambazo zinahitaji kodi fulani, poto fulani. Hapana. Maandiko matakatifu hayajificha, yako wazi, yanaeleweka, yako very clear. Maana ni Mungu amejifunua kwetu. Kwa hiyo usitafute sehemu ambazo utafute labda kuna siri hapa imesemwa. Ndio maana watu wanatengeneza mafundisho ambayo ni potofu, kwa sababu wanatafuta siri katika maandiko matakatifu. Mwisho wa siku wanasema nimefunuliwa hapa, huu mstari unamaanisha hiki, unamaanisha hiki, lakini sio kweli. Utapotea. Ni njia rahisi sana ya kupotea hiyo. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba Biblia iko very clear, inaeleweka kabisa. Ni kitabu ambacho kinaeleweka na ujumbe wake unaeleweka. Ni wewe tu kuzingatia kanuni ambazo tutajifunza, unaweza kuelewa kabisa maandiko matakatifu pasipo shida yoyote. Lakini kitu kingine cha muhimu kufahamu katika Biblia ni utoshelevu wa maandiko menyewe matakatifu. Maandiko matakatifu yanajitosheleza, hayahitaji kitabu kingine chochote, hayahitaji hadithi fulani za mtume fulani. Hapana, ni kitabu ambacho kiko complete, kinajitosheleza. Ndio maana nasema haitaki kuongeza joti, hata nukta, hata chochote akiongezeki, wala hakuna revelation mpya, wala hakuna sijui Biblia mpya ambayo itakuja kuwa upgraded baadaye. Hapana, hakuna. Biblia inajitosheleza, ni kitabu ambacho kinajitosheleza, kimeifunua kila kitu na mpaka mwisho wake. Ndio maana kinazungumzia mpaka mwisho wa dunia, kimeeleza kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ni kitabu ambacho kinajitosheleza, huwezi kukilinganisha na kitabu kingine chochote. Ndio maana it is more inspired with God. Hivyo vitabu vingine mnavyosikia sijui vimeshia mfano nini, vinategemea vitabu vingine. Hata story wamekopi kutoka kwenye Biblia, story nyingine, vitabu kutoka kwenye imani nyingine. Lazima uelewe mambo haya katika imani yako. Utakapoelewa, utaiamini neno la Mungu katika nguvu yote. Ukisoma utakuwa unaelewa na kuamini kwa nguvu yote, kwa sababu unajua ni hakika neno hili linatoka kwa Mungu na unafahamu linajitosheleza katika maisha yako. Sisemi kwamba ina kila kitu, lakini nasema inajitosheleza. Sijui kama hapo kuna mtu ananielewa. Haina kila kitu lakini inajitosheleza. Kuna fundisho pia linalosema kwamba Biblia ina kila kitu, ukitaka nini unapata humo. Hiyo nayo ni njia mbaya sana ambayo inaleta mafundisho potofu, kwa sababu tafuta agenda yako, unaingiza kwenye mstari wote ambao unataka, ili kusudi tu, kwa sababu tu umeambiwa Biblia ina kila kitu humo ndani, lakini sio kweli. Lakini ni kitabu ambacho kinajitosheleza, hakihitaji msaada wa kitu kingine au kitabu kingine chochote au story nyingine zozote. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu mambo hayo. Lakini kitu cha mwisho ni
kinaitwa canonist. Ni kanuni ambazo zilitumika kuhakiki Biblia au maandiko matakatifu. Sio tu watu walijitungia, kuna watu pia walikaa kuhakiki haya anayoyasema hapo juu. Walikaa wakahakiki, wakamwomba Mungu wakahakiki. Unajua sasa mtu anasema je, kama walikuwa ni waongo, walikuwa biased? Ukristo ni imani ambayo ni ya kulisishana, imetoka kwa mitume, imeenda hivi mpaka leo ipo. Kwa hiyo our fathers au mababa zetu wa kwanza kwenye karne ya kwanza na watu waliokuwepo katika kanisa la kwanza na waliokuwepo wakati huo walikaa pia kuyachunguza mambo haya na wakayakubali, wakaamini kabisa ya kwamba ni kweli. Walikuwa na mambo ambayo walifuatilia kwamba ni kweli Roho Mtakatifu ameyavuvia maandiko haya. Ndio, ni kweli hicho kitabu kinapitishwa. Kuna vitabu vingine ambavyo haviku qualify kuingia kwenye Biblia kwa sababu havikukizi vigezo ambavyo ni vinatakiwa. Kwa hiyo lazima ujue kabisa Biblia ni kitu ambacho, ndio maana ninakwambia hata kama Biblia ni accurate kwa sababu ilihakikishwa, lakini pia kuna kitu kwa kuzingatia fundisho la Kristo. Kuna vitabu vingine ambavyo vilikuwepo, viliandikwa, vinamuelezea Kristo lakini havina msisitizo kwenye fundisho la Kristo. Vingine vinaelezea, kwa mfano watu wengine wanatafuta siku hizo wanasema kuna siri zimejificha kwenye kitabu labda cha Enoch. Lakini kitabu cha Enoch hakimuelezei Kristo, kinaelezea mapepo, kinaelezea vitu ambavyo havina umuhimu katika Ukristo. Ndio maana hata sio kilitolewa. Watu wengine wanasema kuna kitabu kilitolewa. Kuna vitabu vilipunguzwa, havikupunguzwa ila havikuqualify, havikuweza kuingia kwenye maandiko matakatifu. Vitabu vingi sana vilikuwa zaidi ya vitabu 200 vilikuwa vina demand kuingia. Huyu anasema analeta kitabu chake, lakini vingine they were not inspired by Holy Spirit. Havina fundisho la Kristo, haviko centered kwenye fundisho la Kristo. Mfululizo wake wa matukio hauko vizuri. Kwa hiyo canonist pia ilisaidia kuhakiki. Wazee walipokaa walihakiki na wakapitisha baadhi ya mambo na wakasema kweli hivi vitu viko namna hii. Lakini kuna baadhi hawakuvipitisha kwa sababu havikuqualify, havikuwa inspired na Holy Spirit na mambo kadhaa na mambo mengine ambayo yalisababisha vitabu hivyo visiqualify. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyafahamu mambo haya ili tufanye nini? Tuielewe imani yetu. Kwa siku ya leo nitakomea hapa, lakini wiki ijayo sasa tutajifunza picha kubwa ya Biblia, au wakati mwingine tutakapokutana, inaweza ikawa hata wiki hii nikipata muda tu nitakuwa nina record. Tutajifunza kuhusiana na nini? Na picha kubwa ya Biblia. Alafu tutaanza sasa kuingia ndani kujifunza how to interpret, namna ya kufasiri maandiko matakatifu. Alafu tukimaliza namna ya kufasiri maandiko matakatifu na mifano mifupi hapo nitatolea. Baada ya hapo sasa tutaingia kwenye yale mafundisho ambayo ni ya muhimu sasa. Ili pia ni moja ya fundisho la muhimu, the doctrine of scriptures. Fundisho la maandiko matakatifu au misingi ya maandiko matakatifu ni one of the core au foundation doctrine ya imani yetu hii ya Kikristo. Kwa hiyo lazima ufahamu pia fundisho hili. Alafu baada ya hapo tutaingia kwenye yale mafundisho mengine, fundisho la wokovu, fundisho la Kristo, fundisho la nini, ambayo tutakuwa tunajifunza moja baada ya nyingine katika mfumo huu wa series. Kwa hiyo next week tutamalizia series hii. Tutajifunza kuhusiana na picha kubwa ya Biblia, lakini pia tutajifunza kuhusiana, hapo nitakupa summary ya Biblia, lakini pia tutajifunza kuhusiana na how to interpret scriptures, ambapo tutajifunza kanuni kadhaa kwa haraka, sio kwa undani sana. Alafu baada ya hapo sasa tutakuwa tumefanya nini? Tumemaliza hiyo series. Tutamaliza, itakuwa na part 3 tu. Kwa hiyo ni part ya pili, part ya 3 tutamaliza. Baada hapo tutaanza foundation doctrines, na ndipo tutaanza kusoma Biblia sana humo ndani, kwa sababu tutakuwa tumeshaelewa pia namna ya kufasiri. Tutakuwa tukisoma maandiko na kuyaelewa sawa sawa. Tutakuwa tukiingia ndani kabisa na kujifunza mambo kadhaa ambayo ni ya msingi katika imani yetu hii ya Kikristo. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kushare pia kwa watu wengine wakapate kujifunza zaidi. Kama ni link, endelea kushare kutoka YouTube, share kwa watu wengine. Kama ni Telegram, watumie watu wengine link wazidi kujoin, na kwingine kote ambako watu wanatusikiliza.
waendelee kutusikiliza na tukapata kujifunza zaidi na zaidi na zaidi. Mungu akubariki sana. Hii sauti unayoisikia hapa ni ya mtumishi wa Mungu Reginald Godliving Michael Rukuba. 0624816046 ndo namba yangu. Kama una issue yoyote, una swali lolote, unaweza ukacomment sehemu ambayo ni ya comment, au you can ask, unaweza ukauliza kupitia mawasiliano yangu hayo niliyoyataja. Una jambo lolote you want to share with me, karibu sana. Hauzuiliwi, karibu sana. Mimi ninafikika kirahisi. Mungu akubariki sana. Amina.